ibi abonné ka Kulesi digi video na. Assalamu alaikum. Ambalma abe agato video connection tala kason. Assalamu alaikum. Abdenga na balma ga Ismail Traoré SSC communication. Ambalma chayani muso temsen mo worba ambela ba bela jelen fo asigoro anaka parakero. Amba befu aka chesiru anaka uliga jola. Amba fo ana assalamu alaikum wa rahmatullah. Partagez parce que vidéo imbi c'est 5 ou 10 minutes pour mieux comprendre. On va faire des docs qui fait bidon indron on t'a fait quand il repla moi mon fait on va faire des docs qui fait bidon indron moi mon bien non ni olu kapma ou temena jabikan donc bi on va faire des docs qui fait don pour que au gars don à fort pour que mon fo on a fo ba obe mo tout repla ou fait dron do mo do joni ore abasi jire sebu ka saraka de abasi jire min beni no ni abasi jire ni ale tagamana bugurinjela a senoti bo billahi o abasi jire bi ama fe ka teme o fanfe abasi jire min barka bana ni aya nawteni chendo abasi jire ale de barka bana mo mi ya fa muso kanu oti se ka mo were fa bunya mo mi ya fa ka du fere ka fa to du kono ka bato du kono ka bantinu to du kono ka dogonu to du kono ka du fere ka bolne a wari oti se ka mo ko tui abasi jire nunu opportunité de olu be yala mbalmo amé ka to nyina ga fa may réseau ko problème bana parce que vidéo folo tigara ka so ba ke réseau ko parce que anya wala réseau te la ko son quoi fa réseau ta la ko son abe ak to jini gam fe nan garde kara mi na la sona mi no nya fo ana abasi jire aka kuma bala kan shoge ni ay anti kuma bon kuma chama bala be fo ana ngana fo be fo ana mo ko do be angano du jabi c'est pour cela abasi jire no en temps yere blue fait mais trop c'est trop vraiment anya bene abasi jire mina ni ne balma wa ga to réseau mai anye beni abas jire mina ni abas jire afana bane abalma ka du fere ku to akono ka boli ka bo sigu ka nani no folo ni ngu bara muye ube ka mo munun deme ni mo min to fe ube nu ga hagla ni mo munun tati kelenye ube nunu de saraku bla nunu nga nyenamaya nunu balo be on dirait ni mo min be balo il la wajila de abas jire num balo benembe odema nonu beka mo mi supporter domino bo de sarako bla nu ba do jamatiki ou bien tokotiki ou bien mo minti ka hagilna no tati klenye ou be nunu de sarako bla bu dafa olu chokorba shijela ko neni nawe abas jire ni mo mi ba don abas jire folo u ka hagilna ni aidra Ousmane Barane Sherifa aidra kun tatita abas jire mi dafa o de la ko neni donc sisa abasi jire bi dafa digo de la abe digo nini aba chaque fois abo ale ka vidéo be aba dafa digo la ka nini wallahi ale mo goti so nene munu fi dema ti so nene munu fi flama mo goti so nene munu fo ire be mo la ni nene munu fole aba dafa digo de la nene jela ou bien aba dafa mo gorbo de la nene jela kanini nene suku nunke parce que ya fam muso ayo de jenea ka boli ka bo siku ka fa ka du fere ka boli ka bo siku yoro o olu ka ko ke bali tote abasi jire nunu be no de nu bala ka fanga min deme olu be dodi uma parce que uba don nunu nye moye de mogo munun be no ni mogo munun ti ba dien fen foi ma o balo nyine kama o mogo doy abasi jire mogo munun bu mogo munun aka haketo mogo munun dise olu balo be soro fen mina dron olu be o de ke olu tati jamana koye olu tati mogo koye olu tay olu be sarasara wara mina drobo affaire de kedron abana o mogo do de abasi jire wakati sangani wakati bela jelen ale ga video bela jelen ale ti dalu nyini ale ti prevu nyini ale ti foyi wera nyini ale be bodron kan ni jugubaw fo diguma dron ka doko ibe ka ko damba ere abasi jire ete munye wolo ote muso miye wolo ote ebe ka président mi soutenir no ibeka te mun be ki saraki blani ko no olu te
olu bɛɛ ka misɛn bilahi n'o y'a sɔrɔ la ko aw olu dɔ kun sebe i bɛ ka binina binbaliya la i bɛ ka kun ti bin i ka mɛn ko barika bɛ i bɛ ka la a y'a fa kunda a y'a ba kunda dangaden malangolon b'a fa kunda a b'a ba kunda o t'i kɛ duwawu den o t'i kɛ barika den anw tɛ fa kunda ko la anw tɛ ba kunda ko la an y'an ka jamana de kalifa i la n'i tɛ se i bɛ bɔ yen nɔ kɛlɛko tɛ Abasi Jire aw ni ala n'a kira cɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni nin ye mɔgɔ dɛmɛbaga ye ni ninnu kɛra fanga min dɛmɛbaga ye o fanga barika jumɛn de bɛ don o fanga la k'o bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ ni Abasi Jire minnu kɛra fanga min dɛmɛbaga ye o fanga bɛna se ka ko ɲuman jumɛn de kɛ ko ɲɛnama jumɛn de bɛ kɛ o fanga bɛna se ka ko ɲɛnama jumɛn de kɛ ni Abasi Jire ninnu dɔw kɛra fanga min ka jumɛn de bɛna ye o fanga la k'a fɔ k'o bɛ se ka fɛn dilan jamanadenw ye ka bɔ k'i dafa mɔgɔkɔrɔba sijɛ la ko i bɛ ka ko dama yɛrɛ ka bɔ k'i dafa mɔgɔkɔrɔba sijɛ la parce que ko e tun bɛ dɔ sɔrɔ ka dun o ko la ko o balila wallahi an b'a fɔ hali ni miliyari tɛ sɔrɔ la o miliyari tɛ foyi ɲɛ ye ni halaki tɛ o miliyari o tɛ foyi ɲɛ ni Abasi Jire n balimaw ni nin kɛra fanga min dɛmɛbaga ye ni fanga bɛ se ka mun de dilan jamanadenw ye wa fanga in jukɔrɔla kun falen don ni mɔgɔ sugu de la tew n balima ɲɔgɔn n b'a fɔ a ɲɛna aw ka hakɛ to parce que n'i ye boci juru don zira ni kɔgɔma la i y'a don a donbaga la bilahi adamaden da tɛ juguya diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan mais n'i bɛ mɔgɔ kɔ kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔ min kɔ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ni o tigi ɲɛmasamaya ani bonya min b'o tigi kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ni o de ye mais Abasi Jire ta trop c'est trop Abasi Jire bɛ kuma dɔw fɔ Diko ma an hakili la ko b'an ta don bilahi an t'a muɲu an t'a ku an maloma ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛna fɔ bɛɛ ɲɛna bi u ka hakɛ to Abasi Jire bɛ minnu fɔ Diko ma n bɛ segin a faw ma n bɛna a lasegin a baw ma n b'a lasegin a mɔkɛw ma bi n b'a lasegin a kabilaw ma bilahi parce que molobalidenya ni marabalidenya ani bajukɛdenya a tɛ kolokolo quoi bilahi Abasi Jire Segu wulu de tun bɛ ba biri ka musoko k'a la Segu wulu o de den kɛra e ye Segu wulu Jire la bɛn min ɲɔgɔnna kuma su n'i ye walifa dɔgɔya an b'i fa dɔgɔya n'i ye waliba dɔgɔya an b'i ba dɔgɔya n'i ye Diko dɔgɔya Diko denw de b'a bolo ni i y'a dɔgɔya an b'i fa dɔgɔya parce que ko in bɛ nɔ a mɛnna kurulen dusukun na a tɛ ka se ka kun fɛ n tɛ Diko ko la bi dɛ n tɛ Diko ko la bi parce que n'i bɛna kuma fɔ a fɔ ko Diko dɛmɛbagaw n tɛ Diko ko la bi n tɛ Diko ko la dɛ n tɛ Diko ko foyi tɛ bi n bɛna kuma ni n yɛrɛ hakili la de n tɛ Diko ko la bi parce que trop c'est trop quoi Abasi Jire den qualité den règle minnu kan ka kɛ n tɛ Diko ko la bi trop c'est trop den minnu kan ka kɛ règle ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ olu tɛ se ka wuli ka to ka mɔgɔw dɔgɔya k'an k'an sigi k'olu lajɛ ko kuma wɛrɛ o tɛ se ka kɛ quoi vraiment an tɛ se n tɛ Diko ko la bi n tɛ Diko ko kuma t'a la bi quoi parce que an mɛnna nin silence ninnu kɔnɔ Diko ye dɔ de fa ye Diko ye dɔ de bangebaga ye ni wali bangebaga nana an b'i bangebaga nɛni Segu bilakɔrɔninw de tun bɛ ba biri ka musoko k'a la a ye kuma fɛn fɔ n bɛ ala ka kuma fɛn fɔ a bɛ ka kuma ninnu fɔ Diko de ma n bɛna a lasegin a ma dɛ Segu wulu de tun bɛ ba biri ka musoko k'a la ka musoko k'i ba la o de den wolola e la Segu bilakɔrɔninw tun bɛ ba biri ka musoko k'a la ka musoko k'i ba la o de wolola e la i fa Segu falu de tun b'i fa la biri ka musoko ka cɛko k'i ka cɛnimusoya k'i Jire Abasi Jire e fa la o de wolola e la Segu bɛɛ bɛnna ka saraka bakɔrɔn faga ka a ɲamɔgɔden fan di e Abasi Jire de ma Abasi Jire e de tun kan ka kɛ règle k'i bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ Abasi Jire wulu de tun bɛ si ka musoko kɛ ba la Abasi Jire faga de mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u tun kan ka kɛ règle de olu ka wuli ka mɔgɔw nɛni olu ka wuli k'a fɔ k'olu bɛ ka mɔgɔ nɛni k'olu bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ nin diɲɛ Mali yɔrɔ juguw n'a yɔrɔ kolon dama dama n b'a mɔntɔn k'a kɛ ballon ye k'a don Abasi Jire fa k'a biri k'a don a fa kɔfɛla la Segu yɔrɔ kolon n b'a munumunu k'a kɛ ballon ye k'a don Abasi Jire ba ɲɛfɛla la Abasi Jire
ni ko ko e danga den ni ko ki danga den ni ko ko tikiti la ni ko ki tomona nyamanka ni kuma ke régler ni ko ko échouera ki ke den amba ba ci kabila parce que trop c'est trop e mo toro e te foyi e mo toro e te papagai e mo toro eni ala na kira ce nu den sugu be se ka ke jamana nyamoko min dem baga o jamana nyamoko be se ka mun ke jamana ko la o be se ka fen nyuman jume kelen ne ke ibe ka sigile na wulili che eni wolo bache ibe ka fen nyuman tele jume ne ke ka sa waka aw den langolo den qualité sugu ye ibe ka sigile ni sangolo vlan nunu ta kalo woro e ba fo ko may be ka adresse fengala may ya ka wajulu le ke may ma imam to ko fo aw jahili de mo langolo de sugu de langolo den sugu dombali den dama farale nyonga ka fo ko olu bina mo ko défend eni ala na kira che o ko nyej mene bisoro kula karata may appliquer ka nyamo ko dinyala may ya foto ko may ma fo foto kula ya fo foto ko na may ma point fo foto kula may ma fo foto kula na ba ka sabu jugu dinyala may ni digo fo etu nyonga che